दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं और ये किस तरह से बनती हैं और बनाने वाले रातों रात अमीर कैसे हो जाते हैं। होता कुछ यूँ है कि चंद सौ कनाल जगह ये खरीदते हैं, बल्कि खरीदते भी नहीं हैं, उसका बयाना करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और उस जगह के ऊपर अपने ऑथोराइज्ड डीलर्स बना के ये सोसाइटी बनाने से पहले एक प्रॉपर वर्किंग होती है कि हम जो सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, ये जो हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें ऑथराइज्ड डीलर्स चाहिए। तो ये मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करके उनको सारा प्लान बता के और डीलर्स हजरात को दिए जाने वाला इंसेंटिव बता के उनको ऑथराइज्ड डीलर बनाया जाता है कि हम भी कमाएंगे और हमारे ऑथराइज्ड डीलर भी यकीनन कमाएंगे। तो बहुत से लोग जो हैं वो उनके ऑथराइज्ड डीलर बन जाते हैं और उस सोसाइटी पे वो जो चंद 100 कनाल होती है उसके ऊपर कंटेनर्स लगा के ऑफिसेज बन जाते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो सड़कों पे लग जाते हैं और अखबारों में इश्तिहारबाजी शुरू हो जाती है। इसके बाद इसकी ओवर सेलिंग स्टार्ट कर दी जाती है, यानी कि चंद 100 कनाल जगह अपने पास है और जो बेच दी जाती है मुख्तलिफ फाइल्स की शक्ल में, कोई 3 मरला फाइल, 4 मरला फाइल, 5 मरला फाइल, 10 मरला फाइल बना के ये बेच दी जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा बेच दी जाती हैं। वो कैसे बेची जाती हैं? सोसाइटी बनाने वाले करते यूं हैं कि फाइलें बनाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उतनी जगह उनके पास नहीं होती। जितनी जगह होती है 500 कनाल, 500 कनाल के मुताबिक ही उसकी फाइलें बनाई जाती हैं। जितनी जगह है उतनी ही फाइलें बन जाएंगी। अब उसके ऊपर अनाउंस कर दिया जाता है ओन स्टार्ट हो गया है। वो ओन खुद ब खुद बढ़ाया जाता है। आज 3 लाख हो गया है, अब 4 लाख हो गया है, फिर 5 लाख हो गया है। जब ये ओन आर्टिफिशियली इन्हांस किया जाता है तो इधर उधर के सुनने वाले, देखने वाले बहुत उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं वो लोगों को फ़ोन करके, अखबारों में इश्तिहार दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि जी ये सोसाइटी है जो कि लॉन्च हुई है और इसके अंदर लोगों को बहुत अच्छा और बहुत जल्दी प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है। तो उसके अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इस अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ़ौरन फाइल खरीदते हैं। कोई 1 लाख फ़ोन पे खरीद रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो 2 लाख पे चली जाती है, तो फिर 4 लोग और दाखिल हो जाते हैं, वो 4 को देख के फिर वो ओन 7 लाख पे चला जाता है। ये सोसाइटी ही पीछे से उसकी आवाज़ बना रही होती है कि 7 लाख ओन चला गया जी, 8 लाख रुपया ओन चला गया, बहुत जल्दी हम इसकी डेवलपमेंट करने लगे हैं, सड़कें बनने लगी हैं, सीवरेज का काम शुरू होने लगा है, स्ट्रीट लाइट्स इसकी बिल्कुल रेडी हैं, एनओसी जो है वो जो कि प्रोसीजर उसका चल रहा था वो कंप्लीट काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है। तो इस तरह की ये ग्रीन गार्डन्स लोगों को दिखाए जाते हैं। इसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं होता। और जब ये ओन चल रहा होता है तो सोसाइटी करती है ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग उसे कहते हैं कि इतनी जगह नहीं होती जितनी जगह बेच दी जाती है। वो कैसे बेच दी जाती है? जब ये ओन आर्टिफिशियली बना दिया जाता है तो उस दौरान जब लोग आ रहे होते हैं, बाकायदा हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे जल्द से जल्द ये प्लॉट मिल जाए, ये मुझे फाइल मिल जाए, जिसमें प्रॉफिट लोग बहुत कमा रहे हैं, मैं आज आ रहा हूँ, मुझे भी मिल जाए। तो सोसाइटी मज़ीद फाइलें फटाफट छापना शुरू कर देती है और ओन की फ़िज़ा जब तक कायम रखती है तब तक वो फ़ौरन फ़ौरन अपनी फाइलें लोगों को बेच रहे होते हैं। फिर ये जो मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया आपसे, स्ट्रीट लाइट्स, एनओसी, सड़कें शुरू हो रही हैं, सीवरेज शुरू हो रहा है, ये शोर एकदम बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो इसका जो ओन है वो रुक जाता है। लोगों को वो जो अट्रैक्शन दिखाई गई थी अब वो अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही होती। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ओन नामी चीज़ जो है, जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। 7 लाख ओन हो गया था, चंद दिन के बाद वो 6 लाख पे आ जाता है।
آہستہ آہستہ 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 2، 2 سے 1، پھر وہ مائنس میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ مائنس میں شروع ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کے وہ لوگ اب امیر ہونے لگے ہیں۔ وہ جو 7 لاکھ روپیہ کسی سے لے کے اس کو ایک فائل دی تھی، اب وہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ مائنس کیا چیز تھی؟ مائنس وہ تھی کہ اس کی جو ایڈوانس بکنگ کے لیے جو پیسے لیے گئے تھے وہ تھے 5 لاکھ ہوتا ہے، کسی کا 4 ہوتا ہے، کسی کا 3 ہوتا ہے۔ جب اس سے بھی نیچے آ جاتی ہے اس کو مائنس کہا جاتا ہے۔ جب وہ مائنس میں آ جاتی ہیں تو یہ سوسائٹی وہ پیسے جو 7 لاکھ روپیہ اون کے شکل میں لیے تھے اس میں سے 2.5 3 لاکھ روپیہ نکال کے اس کو بیچارے کو واپس کر دیتی ہیں کہ مائنس میں ہے جی تو آپ یہ لے لیں۔ 7 میں سے 2 3 لاکھ روپیہ دے دیا، باقی 4 لاکھ بچ گیا۔ اور ہزاروں فائلیں تھیں ایسی جو جنہوں نے 4 لاکھ کسی سے کمایا، کسی سے 3 بھی کمایا، جیسے جیسے اون نیچے آتا گیا یہ پرچیز کرتے گئے، سوسائٹی والے خود پرچیز کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد انہی فائلوں کو باقاعدہ طور پہ پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ فائلیں واپس اتنی ہی رہ جائیں جتنی ہمارے پاس جگہ تھی۔ تو اس طرح سے جو چھوٹا انویسٹر ہے جس نے 3 مرلے کا پلاٹ چاہیے تھا، جس کی کیپیسٹی ہی 3 مرلے والی تھی، جو کہ سستا تھا، 27 لاکھ کا تھا یا 28 لاکھ کا تھا، اس سے زیادہ وہ پیسے نہیں دے سکتا تھا، تو وہ پھنس جاتا ہے۔ اس کو نہ وہ فائل ملتی ہے، نہ وہ پھر وہ پلاٹ ملتا ہے، بیچارہ اپنے پیسے ڈبو کے جو ملتا ہے اسے غنیمت سمجھتا ہے اور گھر کو چلا جاتا ہے۔ اور جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپیہ اس سے کمایا ہوا ہوتا ہے، کمایا میں پہلے بتا چکا ہوں، 7 لاکھ پہ اون چلا گیا، پھر وہ واپس آیا، پہلے 7 لاکھ روپیہ لوگوں سے لیا، جب دینے کی باری آئی تو وہ 4 یا 5 تھا، وہ دے دیا، 3 لاکھ روپیہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ اور ایسی ہزاروں فائلیں ایک ایک بندے کے پاس ہوتی ہیں، اگر ہزاروں نہیں تو 100 کے حساب سے بنڈل کا نام یوز کیا جاتا ہے۔ فلاں آتھورائز ڈیلر کے پاس 1 بنڈل ہے، بنڈل کا مطلب ہے 100 فائل، فلاں کے پاس 2 بنڈل ہیں، یہ بنڈل کی ایک ٹرمینالوجی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کس طرح کا ظلم ہے، اس طرح سے یہ ظالم لوگ جو ہیں سوسائٹیاں اناؤنس کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم فائلیں بنائیں گے، وہ فائلیں لوگوں کو بیچیں گے۔ کویسچن ہے کہ کیسے بیچیں گے؟ ہم اس کے پیچھے اون کی آواز لگا دیں گے کہ 7 لاکھ اون ہو گیا جی، اس کے اوپر 3 لاکھ اون ہو گیا جی، 4 لاکھ منہ سے کہنا ہے نا، کون سا دینا ہوتا ہے انہوں نے؟ وہ آپ جب 7 لاکھ 8 لاکھ کا اون چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو آتھورائز ڈیلر ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ، وہ اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرانزیکشنز کروا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کی آپس میں۔ 7 لاکھ کی اون لیے ہوئے کو فائدہ بھی ہوا ہے جب وہ 9 لاکھ پہ چلی گئی، جس نے 6 لاکھ اون پہ لیا تھا اس کو 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا۔ تو اون اوپر جاتا ہے پہلے، پھر اس کو واپس لے آتے ہیں یہ خود ہی، یہ پیچھے باقاعدہ ان کے ہاتھ میں ڈوریں ہوتی ہیں۔ جب یہ مائنس میں آ جاتی ہے چیز تو لوگ ڈسہارڈ ہو کے جا چکے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کا رونا رو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈیولپمنٹ، پھر وہ این او سی، پھر وہ اسٹریٹ لائٹس، اور پھر وہ یہ سڑکوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ عرصہ گزر گیا ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ لائٹیں لگ رہی ہیں، نہ سیوریج کا کوئی کام ہوا ہے۔ تو وہ ایک فیل آنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ یہاں سے نکلو بھائی، جو ملتا ہے وہ لے لو، اور جو مل رہا ہے اسی کو غنیمت سمجھو۔ لوگ لٹ کے چلے جاتے ہیں، اور جو ڈیولپرز اور بلڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس لاکھوں روپیہ، اربوں روپیہ جمع ہو جاتا ہے، کروڑوں روپیہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سوسائٹی والے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تھوڑی سی جگہ کو بہت بڑی ثابت کر کے، بہت زیادہ اوور فائلنگ کر کے، اس کے اوپر ایک اون جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے، اس کی اٹریکشن دے کے اپنی فائلیں بیچ دیتے ہیں۔ لوگ دھڑا دھڑ آتے ہیں کہ اس میں پیسہ بچ رہا ہے، لوگوں کو بہت اوپر جا رہا ہے ہمارا، ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہونے کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کی اون کی، اس کی جو ہے پروفٹ آنے کی جو مدت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔
तो गुजारिश यही है कि ये ओन के चक्करों में मत पड़ें। जितने आपके पास पैसे हैं उसके अंदर रहते हुए आप काम करें और मुस्तनिद लोगों के साथ काम करें। वैसे तो ये इंतहाई शर्म भी गलत है कि आप वो जगह बेच रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं, और तमाम सोसाइटीज़ वाले ऐसे ही करते हैं। जो उनके पास जगह नहीं होती वो उसको भी बेच रहे होते हैं, और मेरे जैसे आप जैसे लोगों को नहीं पता होता, पता चल भी नहीं सकता कि ये जगह इनके पास है या नहीं है। जब वो क्लेम कर रहे होते हैं, आपको एक फाइल उसकी दे रहे होते हैं, तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ठीक कह रहे हैं, और बाकी लोगों को भी इन्होंने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। और डीलर हजरात जो हैं वो उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं कि ये जो भी है बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र रहें। जब वो फाइल नीचे आना शुरू हो जाती है, उसका कोई ख़रीदार ख़त्म हो जाता है, कोई उसको ख़रीदने वाला नहीं होता, तो वही घिसी पिटी बातें शुरू हो जाती हैं। मुल्क की हालात ख़राब हैं, बस ये आपके साथ ही नहीं हुआ, बहुत लोग और भी हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये ठीक हो जाएगा, ये एक नया झांसा है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा हमेशा कि ये फाइल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें। हमेशा वो जगह खरीदें, वो फाइल खरीदें, या वो डॉक्यूमेंट्स खरीदें, वो चीज़ खरीदें जो मौके पे मौजूद हो। ये जो हो जाएगा, ये सोसाइटी हमेशा एक लारा लगाती है। आप देखेंगे जब भी कोई सोसाइटी बन रही होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखें, उसकी बातें देखें, उसके आप जुमले सुने, तो उसके पीछे आपको एक लारा नामी चीज़ नज़र आएगी कि एक लारा लग रहा है। उस लारे से बचें। अब आप समझ सकते हैं कि लारे से बचना किस तरह पॉसिबल है। हो जाएगा को छोड़िए, जो है उसमें रहिए जी। वो जगह चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर रहते रहते प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हवाई कामों से खुदारा दूर रहिए। थैंक यू।